नमस्कार, आप दोस्तों वन नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मलिकपुर में 4 तारीख इलेक्शन काउंटिंग के बाद ये पहला एक बीजेपी का मीटिंग हुआ है, जो कि मलिकपुर बाज़ार में हर दफ़ा आपने देखा होगा यहाँ पे टीएमसी सीपीएम सभी की मीटिंग होती है और ये पहली बार 4 तारीख के बाद ये पहला मीटिंग बीजेपी का मलिकपुर में हो। বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা 4 নম্বর মণ্ডলে কার্যকর্তাদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের যে জনসভা মল্লিকপুর অঞ্চলে উপস্থিত আছেন এই মণ্ডলের সভাপতি অরুণ প্রধান মহাশয়, উপস্থিত আছেন যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার অন্যতম সম্পাদক সনজিৎ মহাশয়, উপস্থিত আছেন যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি বিশ্বজিৎ বড়ুয়া মহাশয়, উপস্থিত আছেন মণ্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি জাকির মণ্ডল মহাশয়, উপস্থিত আছেন এই মণ্ডলের জিএস শুভজিৎ মুখার্জি মহাশয়, উপস্থিত আছেন মণ্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিকেশ ভট্টাচার্য মহাশয়, উপস্থিত আছেন এই মণ্ডলের অন্যতম জিএস অরূপ সর্দার মহাশয়, এছাড়া উপস্থিত আছেন গোপাল ঘোষ, চিরঞ্জীব ঘোষ, আরতি দাস সহ সম্মানিত মঞ্চ এবং সর্বোপরি আপনারা যারা 2018 থেকে 2026 পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক মহামারীর মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, যারা 2018 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখেছেন, যারা 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন দেখেছেন এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন দেখেছেন এবং তারপরেও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরেও 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন বা এর মধ্যে যে সমস্ত আঞ্চলিক নির্বাচনগুলো হয়েছে, শারীরিক নির্যাতন, বাড়ি ভেঙে দেওয়া, এই সমস্ত রাজনৈতিক মহামারীর মধ্যেও যারা ভারত মাতা কি জয় এবং যারা ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গে এই জয়কে যারা ছিনিয়ে এনেছেন, সেই সমস্ত কার্যকর্তারা যারা অত্যন্ত মূল্যবান আমাদের কার্যকর্তা, তাদের সকলকে আমি প্রণাম জানাই। যারা এই অঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত যানবাহন চালক বন্ধুরা এই এলাকাকে সচল রেখেছেন, যে সমস্ত ব্যবসায়ী বন্ধুরা তাদের ব্যবসার মাধ্যমে সমাজকে পরিষেবা প্রদান করছেন, সকলে যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং যাদের কাছে আমাদের এই শব্দ তরঙ্গ পৌঁছাচ্ছে, সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি সমস্ত মানুষকে যারা আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা আমাদের ভোট দেননি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তারা ভুল করেছেন, কিন্তু ভুল তারা শুধরে নেবেন এবং আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে তারা থাকবেন, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি তার কাজের দ্বারা, উন্নয়নের দ্বারা প্রমাণ করবে যে যারা ভোট দেননি তারা কি ভুল করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির সামনের দিনে তারা এই উন্নয়নকে দেখে ভোট দেবে। তাই যারা ভুল করে আমাদের ভোট দেননি তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। भाजपा परिवार का एक सदस्य हूँ और पूरे गर्व से कहता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर, क्योंकि मैं भाजपा करता हूँ, किसी के बाप से नहीं करता हूँ। और मैं बता देता हूँ, भाजपा परिवार ने जिस तरह से मुझे मान सम्मान दिया है, आप भी भाजपा परिवार के साथ में जुड़कर मोदी जी के हाथ को मजबूत करें और अमित शाह जी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। यही काबिल तारीफ है।
शिक्षा देने का काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हो चुके हैं पूरी तरह से, उनको भी समझ में आ गया है कि 35 साल जिस तरह से मुसलमानों को ठगा गया, मुसलमान के साथ में शोषण किया गया, अब मुसलमान भी भाजपा परिवार के साथ में जुड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको अपना तकबीर और तस्वीर अब दिखने लगा है कि आने वाले समय में मुसलमान का अगर कोई भला कर सकता है तो वो भाजपा परिवार ही कर सकता है, क्योंकि हमारे देश के जो शीर्ष नेता हैं उनका साफ कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ये देश चलेगा। इसीलिए हम आग्रह करते हैं खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि आप भाजपा परिवार के साथ में जुड़कर मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, अमित शाह जी के हाथ को मजबूत करें और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी के हाथ को मजबूत कर बंगाल को एक सोने का बंगाल बनाने का काम करें। क्या लोगों के दिलों में कोई हिचकिचाहट है जिससे लोग जो है दूरी बनाए हुए हैं, ऐसा क्या लगता है? किसी तरह का कोई हिचकिचाहट नहीं है। बंगाल की जनता खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि जिस समय ज़रूरत थी हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, सरकार को शिक्षा देने की, उस समय सरकार ने हमारे बच्चों को हथियार देने का काम किया है। अब सरकार बदली है, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए मुस्लिम समाज अब जो है पूरी तरह से जागरूक होकर भाजपा की तरफ जाने का काम करेगी। सर आप ऑल इंडिया घूमते हैं हमेशा भाजपा सरकार की तरफ से, आज मल्लिकपुर वाला वासी को क्या संदेश दिया? मैं मल्लिकपुर की जनता को और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय को ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोग भाजपा परिवार देश के नेता किसी एक समुदाय के नेता नहीं हैं, सभी के नेता हैं। 140 करोड़ जनता के नेता हैं और उस जनता के दिल में हिंदुस्तान बसता है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले उन तमाम लोग भाई भाई की तरह हैं और आपसी भाईचारा के साथ में हिंदुस्तान को और बंगाल को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है काफ़ी लोग हैं मल्लिकपुर में और इमरान नबी साहब इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, लोगों को क्या कहेंगे? मैं सबको धन्यवाद जनाऊंगा, मंडल सभापति जी को भी। डरने की कोई बात नहीं है, डराकर उन्होंने 15 साल राज किया, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब जितने सारे गुंडे थे सब अपने अपने इलाका छोड़ दिए, डरने के बाद सब मिलजुल के रहिए और ताकत से लड़ाई लड़िए, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। क्या बीजेपी में और लोग जुड़ेंगे इस प्रोग्राम के बाद? देखिए ये तो उनका मर्जी है, जुड़े या न जुड़े, मगर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने का काम करती है। लेकिन अभी भी तो मुसलमान को डराया जा रहा है, बीजेपी आप लोगों का। देखिए उन लोग के बाद डराने के अलावा क्या रास्ता है? कोई रास्ता है? 15 साल तो डरा के राज किया, अब क्या करेगा? मल्लिकपुर के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा आप लोगों का? वो लोग तो लूटा है, अब हमारे जो हैं यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के जरूर काम करेंगे और काम करना शुरू भी कर दिए। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में जो वोट आप लोग लेंगे वो क्या लैंग्वेज के बेस पे लेंगे? काम के बंगाली और हिंदी लेंगे, विकास होगा, विकास हो रही है। तो लैंग्वेज के बेस पे ये नहीं होने वाला। हम लोग सब काम हम जितने कार्यकर्ता हैं सब काम कर रहे हैं, खूबसूरती के साथ काम में उतरे और काम को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। প্রতিষ্ঠাতা আর তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলো আমাদেরকে ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল আমরা নাকি অবাঙালি পার্টি। আজকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে তৈরি করা যে দল, যে মতাদর্শ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতাদর্শ সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্র সরকার সহ 21টি রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চলছে। দল মনে করে, আমাদের দল মনে করে যে ভারতবর্ষের একেবারে দারিদ্র সীমার নিচে যারা আছে সেই দারিদ্র সীমার নিচে মানুষকে তুলে আনতে হবে, তাদের কল্যাণ করতে হবে, তাদের প্রথমেই তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাদেরকে প্রথম সরকারি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আর আমাদের এই যে চিন্তার যিনি দর্শন দিয়েছেন সেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, তিনি অন্তোদয়ের কথা বলেছেন। আমাদের যারা শাসক হয়েছেন, আমরা যখন সরকারে এসেছি, আমাদের দল যখন সরকার গঠন, কেন মল্লিকপুর বললে আমাদের মনে অন্যরকম অনুভূতি হবে, কেন আলিপুর বললে অন্যরকম অনুভূতি হবে? মুসলমানরা কেবলমাত্র ভোট ব্যাংক, তাদেরকে মানুষ করার চেষ্টা করেননি, তাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, তাদের কখনো ভাবাননি যে আমরা একই বাংলার রক্তে এবং জল হওয়ায় মানুষ।
তাদের সেই অনুভূতি দেননি, কারণ তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজ করিয়েছেন আর ভোট লুট করার জন্য তাদের হাতে বোমা বন্দুক তলোয়ার তুলে দিয়েছেন। তাই যে নামগুলো আমরা পাই, সেই সমাজ বিরোধী নামগুলো পাই, সেই নামগুলোর মধ্যে তারাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান আর গোটা সমাজটাকে এরকম ভাবে চিহ্নিত করা হয়ে যায়। আমি বলছি যে আপনারা বিশ্বাস রাখুন ভারতীয় জনতা পার্টি, আপনারা হয়তো মনে রাখবেন যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমরা অনেক দিন থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টি আমি করে আসছি। আমি যখন থেকে এই ছাত্র অবস্থাতে তখনও দেখেছি সিকান্দার বক নামে একজন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন। সেই সিকান্দার বক কত সম্মান পেতেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর পাশেই তিনি বসছেন সিকান্দার বক। সম্মান পাবেন এমন নয় যে কেবলমাত্র ভোটের লক্ষ্য রেখে আমি কথা বলছি। আমি বলছি সমাজটাকে ভালো করার জন্যে, আমি বলছি সামনের দিনে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাখার জন্যে। কেন আমরা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করব? আমার এখানে সমস্ত মুসলমানদের উন্নয়ন আমার হয়ে গেছে, আমার এখানে সমস্ত মুসলমানদের দারিদ্র্য দূরীকরণ হয়ে গেছে। কেন বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুরা এসে বাংলাদেশ থেকে মুসলিমরা এসে অনুপ্রবেশকারীরা এসে কেন আমার খাবারে ভাগ বসাবে? আমার মুসলিম ভাই যারা এখানে বাংলায় বসবাস করেন, ভারতবর্ষে বসবাস করেন, তার পুরো হক রয়েছে চিকিৎসা হওয়ার, সরকারি চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা হওয়ার হক তার রয়েছে, খাদ্যের উপরে তার হক রয়েছে। কেন সে এসে অনুপ্রবেশকারী সে কেন এখানে ভাগ বসাবে? আজকে এই দৃষ্টিভঙ্গি হয়নি। তাই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে দায়িত্বে পেয়েছে। ভারতীয় জিরো টলারেন্স নিয়ে এগুলো দেখা হবে। আজকে এইখান দিয়ে একটা ড্রেন রয়েছে, এই বাজারের মধ্যে জল পাস হয় না, হরিয়ারপুর অঞ্চলে জল পাস হয় না, একটা ড্রেন সংস্কার কেন করা যায়নি? কারণ এইগুলো দখল করে লোক বসিয়ে সেখানে ড্রেনের জায়গাটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তোলাবাজির একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে, পাচারকারীদের একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কেন আমাকে একথা শুনতে হবে মল্লিকপুরে দাঁড়িয়ে? মল্লিকপুরের কি শিক্ষিত ভালো মানুষ এখানে কি নেই? কয়েকজন চক্রের জন্য, দুষ্ট চক্রের জন্য গোটা সমাজকে কেন আজকে এই কথা শুনতে হবে? আপনারা চিহ্নিত করুন তাদেরকে, প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, প্রশাসন তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবে, তাদেরকে তার প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী তাদেরকে শিক্ষা দেবে, অপরাধীরা শাস্তি পাবে। কারণ এই সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, সে চায় স্বচ্ছ ভারত। আর স্বচ্ছ ভারত মানে কেবলমাত্র ড্রেন পরিষ্কার করা নয় বন্ধু। স্বচ্ছ ভারত মানে দুর্নীতি মুক্ত ভারত, স্বচ্ছ ভারত মানে তোলাবাজি মুক্ত ভারত, স্বচ্ছ ভারত মানে সকলের সাথে সকলের উন্নতি। যেই স্বচ্ছতা কেবলমাত্র ওই নর্দমা পরিষ্কার করা নয়, নর্দমা পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ওই নর্দমার যে সমস্ত কীটেরা ভারতবর্ষকে অন্যায়ভাবে শোষণ করছে, সাধারণ মানুষকে অন্যায়ভাবে শোষণ করছে, যারা এই এলাকায় দুর্নীতি রাজ কায়েম করার চেষ্টা করছে, গুন্ডা রাজ কায়েম করার চেষ্টা করছে, সেইগুলোকে স্বচ্ছ করাই হলো স্বচ্ছ ভারত পরিকল্পনা। আজকে আপনাদের আমাদের অনুষ্ঠান শেষের পর্যায়ে, তো আমরা অনেক কিছু দুস্থ মানুষদের ডেকেছিলাম, তাদেরকে ছাতা দেবো বলেছিলাম। আপনারা যারা যারা এসেছেন দয়া করে এক একজন করে মঞ্চে উঠে আসুন। আপনাদের হাতে ছাতা তুলে দেওয়া হবে আমাদের মঞ্চে থেকে। আপনারা একে একে মঞ্চে উঠে আসবেন, যারা যারা ছাতা নিতে আছেন মহিলারা একটু চলে আসবেন, যারা যারা আসেন। উপস্থিত আছেন মাননীয় মনোরঞ্জন জোয়ারদার মহাশয়। উনি একে একে এই বর্ষার সময় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দুস্থ মানুষদের ছাতা তুলে দিচ্ছেন। আসুন একে একে সবাই উপরে চলে আসুন। একটু ঘুরিয়ে দেবে, হ্যাঁ বলবেন ঘুরে নিতে। একজন একজন করে পাঠান। মহিলাদের জন্য ওপার থেকে নামুন, এবার
একটু থাকবেন 5 মিনিট। আপনি এগিয়ে আসুন। ঠিক আছে, নিয়ে নিন। मलिकपुर के ग्राम पंचायत के खास मेंबर थे मलिकपुर के अरुण, तो अरुण से आपसे कुछ जानना चाहते हैं हम लोग, जो कि है कि बीजेपी की इस पहले मीटिंग में 4 तारीख की जीत के बाद जो पहला मीटिंग हो रहा है, तो आइए अरुण से नमस्ते। अच्छा जानते चाहिए कि बीजेपी आज के मीटिंग हो रही है इलेक्शन डेवलपमेंट যে আছে সবাই এক এক করে উঠতে বলো না ভেঙে যাবে। একজন একজন করে উপরে আসুন, দয়া করে সবাই মিলে উপরে চলে আসবেন না। पहले दिन जब हम मलिकपुर में घुसे थे, मंदिर पाड़ा रोड देखा है, उसके अगल बगल गली देखा है, सब लोग बच्चा बच्चा छोटा छोटा बच्चे को पूरा जो वहाँ पर रहता है सब पूरा एक कमर जो पानी हाटू पानी जाकर उन लोग स्कूल जाता है इधर। हम देख के तुरंत उसका दूसरा दिन ही मैं वीडियो में गए थे, इसके बारे में क्या हुआ। 2-3 बार बैठने के बाद पार्टी से डिसीजन लेकर है, पार्टी से मैं पूरा डिस्कस किया একে একে था। আসুন, সবাই মিলে আসবেন না। तो एक बात आश्वस्त किया है, 9 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है इस जो बारिश का मौसम जो है वो जाने के बाद, तो 7 करोड़ का रास्ता होगा पूरा मलिकपुर स्टेशन से तक अगल बगल का पूरा ड्रेन कनेक्टेड होगा। जो इलीगल प्रॉपर्टी है उसको लीगल एक्शन लेके ड्रेन उठाना होगा नेक्स्ट टाइम। और जो रास्ता जो काम करने के बाद रास्ता का जो खुदाई करने के बाद जो काम है ना वो उसके लिए 2 कोटी टका टोटल ना करके सैंक्शन हुआ है। बात कर भाजपा का पहले काम ही है मलिकपुर हरिहरपुर एक लेडीज इलेक्शन को लेकर के मलिकपुर में क्या राय है? एकदम एजुकेशन इज द बिग बॉस। हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ। सबका कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या আমরা সংখ্যালঘু উন্নয়নে খাতে এত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি, অত কোটি টাকা সংখ্যালঘু কোনো আর্থিক সামাজিক উন্নত হয়নি, এটা এডুকেশনও কিছু হয়। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে আশ্বস্ত করেছি আজকের দেখুন এডুকেশনটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে পৌঁছায়নি বলে আজ টংতলা যে জেলখানায় আমরা রয়েছি, সেই টংতলা জেলখানাতে 90% যারা কয়েদি রয়েছে তারা তো সবাই সংখ্যালঘু মুসলমান। এটা খুব এইখানে থেকে প্রমাণ হয় সংখ্যালঘুরা কীভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তাই সংখ্যালঘুদের আর্থিক সামাজিক তাদের এডুকেশন শিক্ষা দীক্ষা যাতে পৌঁছানো যায়। পাশে যে দূর হাই স্কুল আছে মলিকপুর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, দূরের সঙ্গে স্যারদের সঙ্গে কথা হয়েছে, বসা হয়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা পড়াশোনার ধরন সমস্ত কিছু বদলানো হচ্ছে। আগামী দিনে সংখ্যালঘু ভাইরা ঠিক পড়াশোনা করে একদম সমাজে মাথা উঁচু করে পাবে। মলিকপুরে যার ল্যাঙ্গুয়েজ ওদেরকে কি বিজেপি শুধু যেরকম আগে হয়েছে ভোটের হিসাবে ইউজ হয়েছে ওইটাও করবে? एकदम देखिए लैंग्वेज का बात नहीं है, बात है हिंदी भी जो बोलता है वो भारतवासी है। वो बाहर से बिहार से यूपी से आया है, कोई काम के लिए आया है, यहाँ पर बासिंदा होगा ठीक है। प्रॉब्लम होता है बांग्लादेश से, बांग्लादेश जो अवैध रूप से आया है यहाँ पर वोटर कार्ड आधार कार्ड सब बनाया है, इससे प्रॉब्लम कर रहा है। जमातुल जंगी ये मलिकपुर में जेएमबी जंगी जमातुल जंगी 5 सरदारपाड़ा में अब्दुल मन्नान बोल के एक जमातुल्लाह का जंगी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो ये बहुत बड़ा एक तो इसमें तो कुछ दिन पहले कहा गया था इलेक्शन के टाइम में कि बंगाली पर हमला किया जा रहा है। देखिए ये बंगला लैंग्वेज पे हमला ये देखिए ये बंगाली हिंदी जो था ना ये टीएमसी का कोशिश साजिश हुआ। ये जस्ट बंगाली हिंदी के बाद नहीं है, हम सब लोग भारतीय हैं, सब लोग इंडियन हैं। हम लोग के साथ एक साथ ही मिलजुल के बढ़ना है। हम लोग का प्रॉब्लम बाहर वाला को जो बाहर का देश से आता है उसमें प्रॉब्लम है। बंगाली हिंदी का प्रॉब्लम टीएमसी का था, हम लोग का नहीं है। हम लोग सब एक भाईचारा मिलकर जो भारतीय है इंडियन है, जो भारत माता की जय बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है।